Jadwal bola hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pertama ada dari Liga Eropa yang digelar mulai pukul 23.45 WIB. AEK Larnaca versus Fenerbahce, live streaming di video.com. Real Betis versus AS Roma, live streaming di SCTV. Bodo versus Arsenal, live streaming di video.com. Dinamo Kiev versus Rennes, live streaming di video.com. Feyenoord versus Michelin, live streaming di video.com. Nantes versus Freiburg, live streaming di video.com. Korobak versus Olympiakos, live streaming di video.com. Dan terakhir ada Union SG versus Braga, live streaming di video.com. Berikutnya ada dari Liga Konferensi Eropa 2022, yang akan digelar di jam yang sama. Apollon versus AS Alkmaar, live streaming di video.com. Austria Vienna versus Villarreal, live streaming di video.com. Istanbul Başakşehir versus RFS, live streaming di video.com. CFR Cluj versus Slavia Praha, live streaming di video.com. Djurgården versus Genk, live streaming di video.com. Fiorentina versus Hearts, live streaming di video.com. Partizan versus FC Köln, live streaming di video.com. Terakhir ada Slovan Bratislava versus Basel, live streaming di video.com. Di hari berikutnya, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Dari Liga Eropa yang akan digelar mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ferencvaros versus Crvena Zvezda, live streaming di video.com. Lazio versus Sturm Graz, live streaming di video.com. Ludogorets versus HJK, live streaming di video.com. PSV versus Zurich, live streaming di video.com. Real Sociedad versus Sheriff Tiraspol, live streaming di video.com. Trabzonspor versus Monaco, live streaming di video.com. Union Berlin versus Malmo, live streaming di video.com. Dan terakhir ada Manchester United versus Omonia, live di SCTV. Berikutnya ada dari Liga Konferensi Eropa 2022, yang akan digelar di jam yang sama. FC Balkani versus Sivasspor, live streaming di video.com. FCSB versus Silkeborg, live streaming di video.com. Hapoel Beersheva versus Lech Poznan, live streaming di video.com. Nice versus Slovako, live streaming di video.com. Shamrock Rovers versus Molde, live streaming di video.com. Vaduz versus Dnipro, live streaming di video.com. West Ham versus Anderlecht, live streaming di video.com. Dan terakhir ada Zalgiris versus Punic Yerevan, live streaming di video.com. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.